أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم सूरत यूनुस मक्की सूरत तरतीब दे सूरतुनु के लसम नंबर दे पस दे सूरत तौबेना नुज़ूल के 91-51 नंबर दे यो 50 पस दे सूरत बनी इसराइल न नाजिल शवे दे सूरत दावा इस्बात द मकासिद अरबआ आलिया मिरारन और तकसीम पे एतबार सूरत द्वई से दे अवल ईसा 70 आयात पोरेदा द्वे मईसा 71 आयात नवाखले तर आखिरा अवल ईसा के इस्बात द मकासिद अरबआ आलिया मिरारन द्वे मईसा के तख्वीब पर ज़िक्र द उम्म साबिका सूरत यूनुस दागा सूरतुनु न दे चिदाई नमुन द अनबिया अलैहिस्सलाम द नमुन नई सूरत यूनुस नज़दक्कशान सूरत हूद सूरत यूसुफ सूरत इब्राहीम सूरत नूह और सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिफ लाम रा अल्लाह पोईगी पैमानद दे हुरूफ तिलका आयातुल किताबिल हकीम दा चितासु आवरई मुहकिम वावरई दल रुस्तु बम वावरई दा सिदी आयातुल किताबे दा आयातुन दीद किताब अल हकीम दासी किताब चागद हिकमत न लबरेज दे अल हकीम माना कमजाद दा किताब रा ले गले दे दा किताब आगा मजबूत किताब दे दे हिकमतुन न डक दे यादा अल हकीम दा गचा किताब दे चागा हकीम दे या हकीम माना मुहकम किताब दे अकान लिन्नास अजबा आया अश्तदे दे खल्क़ु द पार ताजुब अन आहैना इला रजुलिन पदे खबरा चवाइले गले द मंगा वही मशोरो कड़े दा इला रजुलिन यो सड़ी ता मिनम जाद जिन्स द दईन दे द दई द जिन्स न दे आगत मंगा दा वही ले गले दा अनज़िर अन्नास दा चोयरा खल्कुलरा अबशिर लज़ीना आमनु अज़िर वारवा खुशाली वारवा खुशखबरी वरका आकसानु दा चीमान रावड़े दे अन्न लहुम कदम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम यकीनन दई द पारा अजर नेक अमलुनो चिकम मख की दई ले गली कदम सिद्क माना अजर दनेक आमाल चगा दरजा उचता मकाम उचते पनीस दरब बांधे पनीस दरब ददई मकाम अगा उचते नुकाल काफिरूना वेलिउ काफिरानो इन हाजात यकीनंदा पैगंबर अलैहिस्सलाम लसाहिरुन वेदा जादूगर दे मुबीन खकारा आई वेदा जादूगर दे और जादुई करे दे वेदा खो जादूगर दे खकारा कालल काफिरूना वेलिउ काफिरानो इन हाजा यकीनन दा पैगंबर अलैहिस्सलाम खामखा जादूगर दे खकारा इन रब्बकुम अल्लाह यकीनन रब्स्ता सो अल्लाह आगजात ते खलक़स समावाती पैदा करी दी आसमानुना वल अर्द आज़मका फी सित्तति अय्याम फांदाज़ी दशपा गुरज़ो सुम्मस्तवा ब्या बराबर शो प अर्ज बांधे दखपल शान मुनासिब युदब्बिरुल अम्रा
تدبیر کئی د نظام یو اللہ چلی یدبر الامر انتظام کئی د کارونو د مخلوق ما من شفیع نشت دے اس سوک شفارسی الا من بعد اذنی ہاں مگر پس دے اجازت د باری تعالی نا ذالکم اللہ دا کارنامی دا اللہ دی ربکم ستاس رب دے فعبدوه نو دا غزات لا بندگی خاص کئی افلا تذکرون ولی تاسو نصیحت نقبلوئی الیہ مرجعکم خاص اللہ تاس واپسی دا الیہ مرجعکم خاص اللہ تا واپسی ستاس دا طولو دا وعد اللہ حق کا وعدہ کردی دا اللہ وعدہ حق کا مانا حق کردی دا پا مختلف ادلہ سرا انہو یقیناً اللہ یبدأ الخلق اول پیدا کول دا مخلوق کئی ثم یغیدون بیا بے دوبارم اجتئی لیجزی الذین دا پار دی جبدلور کیا کسانو تا آمنو چی مان راوڑے دے وامل الصالحات اوامال نے کڑی دی بالقسط پہ انصاف والذین آکسان کفروا چ کفر کړه دے لهم دیلر شراب نسکلی من حمیم د ابو گرمو وعذاب علیم او عذاب دے دردناک بما کانوا یکبرون په سبب داغه چې د انکار کوي د الله د توحید نا والذی خاص الله اغذات ته جعل الشمس ضیاء غرزول دے نور ډیر رڼا والا والقمر او غرزول د سپوږمۍ نور مد رڼا والا وقدروا باندہ زکڑی دی اللہ منازلہ پڑاؤنا دے لتعلمو دا پار دے جمالوم کئی تاسو عدد السنین اشمار دا کلونو والحساب او حساب دا میاشتو او رزو ما خلق اللہ ندی پیدا کری اللہ دا مذکور سیزونا الا بالحق مگر دا پارا دخکار کولو دا حق یفصل الآیات تفصیل سرا بیانی اللہ آیاتنا لقومی یعلمون دا پار دا قوم چیز دائی کی ان فی اختلاف اللیل والنہار یقیناً پہ اختلاف دشپی او درس کی وما خلق اللہ او آغاج پیدا کری دی اللہ پہ سماوات برا والارض اخکتا لآیات خام دلیلن دا اللہ دا توحید دی لقومی یتقون دا پارا دا قوم چتا بداری دا اللہ کئی ان الذین یقیننا کسان لا یرجونا چغی اکیدن لری لکا انا دا ملاقات زمنگا ورزو او خوشال دی بالحیات الدنیا پا جوند دنیا واتمعنو بها او زان اکلکڑ دی پدی دنیا والذین واکسانهم چغی غن آیاتنا زمنگ دا آیاتننا غافلون بے پروائی کئی اولائک مأواهم النارو دغا کسان زائد ورد دی اور دے بما کانو یکسبون پا سبب دا آغا آمالو چی دا یہ کئی ان اللذین یکننا کسان آمنو چراوڑے دے ایمان وعملو الصالحات او عمل کئی موافق دوئے یہدیم ربهم ابر سیدی لرا رب ددئی چرتا اے جنتا بی ایمانہم پا سبب د ایمان ددئی تجری چبئی گبا من تاتیم الانہارو لاندے دا اغی والے پی جنات النغیم دئی بئی باغ ڈیرو جنتنو دا ڈیرو نعمتنو کے دعواہم فیہا بلن ددئی پدے جنت کے آبدائی سبحانک اللہم فاق والدے تعالی ایزم اللہ و تحییتهم بیا او پیش کے شاید دئی پدے کے سلام 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 بھئی و آخر دعواہم او آخری بلند دئی آبدائی آخری دعا ان الحمدللہ چی بے شکا حمدند علویت خاص اللہ لردی رب العالمین چی رب دو مخلوقات تے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ کچرے ذر رسول اللہ پاک خلقتا الشَّرَّ تکلیف دا اغی د خیرو د وجنا استعجالهم بالخير پشان د زر رسول الله دی لره د خیر
لقضیا الیہم اجلهم نو خامخا پورا شوی پدای باندې نیټه فنظر الذین پریدا کسان لا یرجونا چغی امید نساتی لقاء نازمنگ د ملاقات پی تو یانیم بسر کشو کے یا مون رانو پریشان بھئی و اذا مسل انسان کلچو رسیگی انسان تا الضر تکلیف دانا نو بیا آوازونا کئی منگتا لجنبی کلپ ارغ باندی پروتی او قائدن او پناستا او قائمن او اولاڑا تفصیل دا حالاتو دے دانا چا اللہ شک کئی چا پروت تے کو اولاڑ دے کناستے خبر دیم نا تفصیل دا حالاتو فلما ارکلا کشفنا چلری کمنگا غنو ددنا ذرہو تکلیف دد مرانو بیا دے تیریگی شرک یا روان شیخ پل شرک پسے دا سی روانی کا اللہ میتونا لکا چھ منگے نیورا بللی الى ذرن الى دفع ذرن د پالر دلر کولو د تکلیف مسو چې د تر رسیدلو کذالک دا رنگ زینا خستکړې شوی دی للمسرفین مشرکین تا ما کان یعملون اج دای کوم اعمال کوي ولقد فتاکیک سرا القن القرونا علا کړي د منګه پیړای من قبلکم تاسو نه مخکې لما ظلموا هر کله چغی شرک کړو وجاءتهم رسلهم راغلی ودی رسولان بالبینات بخکار دلائلو وما كانوا او نو دا بدبخت لیؤمنو چی ایمان راوڑے کذالک دارنگی نزل قوم المجرمین سزاور قومنگا قوم مجرم تا ثم جعلناکم بیا گرزولی ایما تاسو خلائفا اسی دن کی پل ارد پدیز مقامن بادم فازداغ قومنو علاق شونا لننظرا اللہ وی دید پارا چیز استاسو امتحان اخلم چی پکم طریقہ باندے تاسو عمل کوئی کئی پتا عملو گورم چی تاسو سنگ عمل کوئی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَقَلَجْلُسْتَيْشِ پدے مشرکانو زمن آیاتنا بینات خکارا توحید قال الذين نوایا کسان لا يرجون لقاءنا شغی عقیدن ساتھی زمن د ملاقات و ایت بقرآن راوڑا دا سے قرآن غیر هذا شغی غیر د دینا ایدا قرآن مراڑا د پشان بل لاڑا غیر ذات لری کا معنی بل کتاب راڑا غیر هذا د دې کتاب نه علاوه او کنه داراړي او بدلو نو بیا دې کې څه تبدیلی وکا جزوی تبدیلی پکې وکا زمنګ د الها او د بدرت پکې موایا قل او یا حبیبا ما یکون لی مناسب ندی مالرا نشتر طاقت زما ان ابدلو چی بدل کم دا کتاب من تلقاء نفسی دخپل نصب خواهی سرا ان اتبعو زتابینیم الا ما یوحا الیا مگر آغا چوئی کی گماتا انی اخافو زیارگم ان عصیتو کزنا فرمانیو کم بتغیر سرا یا بتبدیل سرا عذاب یوم عظیم دا عذاب در رزلوینا قل او یا حبیبا لو شاء اللہ کا اللہ غختے ما تلوتو علیکم نما بنولستے دا کتاب پتاسو ولا ادراکم بھی او نموی خبر کری اللہ تاسو پدی کتاب پجب زما فقد پتا کیک سرا لبست فیکم ما تیر کڑی دی پتاسو کے عمران دیر عمر من قبلی مخید قرآن د نزولنا اپلا تاکلون نولیا کل نکار نالی فمن ازلم و سوک دے لوی ظالم ممن دا غچانا ابترا چی جوڑای غل اللہ کذبا با اللہ باندے درو غلرا او قذب بی آیاتی یا تکذیب کئی دا اللہ آیاتنو تا یاد درو نسبت کئی دا اللہ آیاتنو تا انہو یقینا لا یفلح المجرمون نشی بچ کے دے دا اللہ دا غذاب نا مجرمان یا اللہ مجرم لبرین و
वर कई वयाबदूना इबादत कई दा खलक मिन दूनिल्लाह दा अल्लाह ने अलावा मा दा गचा ला यजुर्रुहुम च ज़रर नशिवर कोले दैता के इबादत न कई वला यनफहुम औ पैदन नशिवर सोले दैता कदई वला इबादत न कई वयक़ूलूना अवाइदई हाउलाई शुफाउना दा कसान जमंगा शपारसियान दी गिंदल्लाह बनिज़ अल्लाह दई बजमंग शपारस कई कुल वाया भी भवता अतुनब्बिऊन अल्लाह आया ताज़ो खबर वही अल्लाह लरा ए मुशरिकानो बिमा बवजूद आगा शपारसी ला यालमु फिस समावाति वला फिल अर्द चिन पेजनी हाँ अल्लाह बरा अल्लाह वला फिल अर्द औ नखता ताज़ो अल्लाह दिन खबर वही कुल तो वाया हबीबा अतुनब्बिऊन अल्लाह आया ताज़ो खबर वही अल्लाह लरा ए मुशरिकानो बिमा बवजूद दाग शफारसी ला यालमु फिस समावाति वला फिल अर्द ला यालमु चिने पेजनी अल्लाह बरा वला फिल अर्दी और नखता सुभानो तोबा तोबा अल्लाह पाक दे अल्लाह सरसोक शरीक में जोड़ा वही सुभानो तोबा तोबा पाक दे अल्लाह लाफाक दे व ताला बाला दे बुलंतर दे अम्मा दागना युशरिकून चिदा खलक अल्लाह सरा शरीकान जोड़ई दा सोक चिदई जोड़ई अल्लाह दे दीन बिल्कुल पाक सुभानो पे पाक दे अल्लाह व ताला बाला दे बुलंतर दे अम्मा दागना युशरिकून चिदई अल्लाह सरा शरीकान जोड़ई वमा कान अन्नासु औनो खलक इल्ला उम्मतन वाहिदा मगर टोल पे दिन यौ बांधे दा टोल खलक पे दिन यौ बांधे फख्तलफून ब्यादे खल्क इख्तिलाफ को तबा सल्लल्लाहु नबीना अल्लाह अनबिया राव लेगल वलौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिका कचरे नवे फैसला बताखीर द गज़ाब द मुजरिम मखकिन लिखल शविस्ता दरब द तरफना लकुजिया बैनहुम खामखा फैसला मशे व पमियन ज़दई की बीमा बास की बी अख्तलिफून जिदई बगी इख्तिलाफ गई व यक़ूलूना वाइदई लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुन वली नशी नाज़िले दे बदई पैगंबर समोजिज़ा मिन रब्बी द तरफ दरबना फ़कुल तो या हबीबा इन्नमल गैबु लिल्लाह इन्नमल आयातु गिंदल्लाह सूरत नाम इन्नमल गैबु यकीनन गैब इल्म खास अल्लाह तरे हाँ पंतज़िरू इंतज़ार कवई च अल्लाह बस अज़ाब रालीगी तासदा इंतज़ार कवई दखपल आकबत इन्नी मा कौमज़ सरस्ता सोमिनल मुंतज़िरीन दे इंतज़ार कौन कुने वैज़ा ज़कनन्ना साकल चौसको मंगा बखलको रहमतन सुखशाली मिन बाद ज़र्रा आपस द ज़रर नामसतुम जरसीदली दैता इज़ा लहुम मकरुन नागान दैल रब्या मुकाबलई पी आयातिना बबारद मन लोदायातुन ज़मन के क़ुलिल्लाहु तवतवाय अल्लाह असराउ मकरा ज़र तदबीर वाला दे जर सजा दर कौन के लड़े मकर इन्ना रसुलना यकीनन फरिश्ते जमंगा यक्तुबूना लिखी मातम कुरुना जिता सो मुकाबले कवई वल्लज़ी खास अल्लाह अग़ज़ाते युसय्यिरुकुम बिल बहरी युसय्यिरुकुम जगर ज़ईता सुलरा बिल बर्रे पहुँचा वल बारे और पदरियाब दरियाब के हत्ता दर्दी पोरे इज़ा कुंतुम कलची रसवार शैतासु बिल पुल के बगिश्ता की वजरैना बिम और रवानी अल्लाह पाक दा गिश्ता है बिरीखिन तय्यबा फागसिलाए नरम सरा व परिहु बिहा न खुशहाली गई
دای پاغه کی نو جاء تاریخ راشی وتا سلای آصف تیزا سختا وجاءهم الموج و راشی وتا چپید دریا من کل مکان د هر جهتنا وظنوا او یقینو کدی انهم اوهیت بهم چه اتو کله چا بدای د چپو دا الله نو سوال کای دا الله نا را مدد کای الله مخلصین له الدین خالص کون کی الله لرب لنا لا ان انجیتنا الله اخلاص دکړو منګه من ازید دی مصیبتنا لنکونن خامخاشو من الشاکرین د شکر گزار بندگانو نا فلما هر کلا انجام الله وجه من نجات ور گدای لرا اذام نا غانا یبغون بالارض بیا بغاوت کئی دی بزمکا پناہ کا باطل ازیاتے کئی دعا غیر اللہ نغاڑی یا ایوہ الناس او خلقو انما بایکم یقینا سزا د شرارت ستاسو علا انفسکم ستاسو پنفس ندا یا سزا د بغی بی دینائے باطل دا ظلم دے پتاسو تاوان انما بایکم علا انفسکم متاع الحیات الدنیا دا سکت جوند دنیا دا ثم الینا مرجعکم بیا منگتا واپس استاسو رٹولو دا پنونا بیوکم نو خبر بکتا سلرا بما کنتم تعملون باجتا سکم آمال کول انما یقینا مثل الحیات الدنیا مثال دا دی جوند دنیا کمائن بشاند باران دے انزلناو چراور ہوئے من السمائی دبرنا فاختلطا نراو خیجی پاغی سرا نبات الارد شنکی دزمکے مما داغنا یا قل الناسو چخری خلق والانوام او ساروی حتی تردے اذا اخذت الارض زخربا چواقلی دازمکا اخبل زینت لرا اخبل ڈول ڈال لرا وزینت او دازمکا خستشی وزن آلوا او گمانو کی احل دازمکی انہم قادرون غلیہ چگن دی قدرت حاصل ان کی دی پدے فصل باندے مانا پسل پوخ شو لوکولو تنیزدی شو دی وی چی بس اسے لوکو نو اتا امرونا راجیوتا زمن غذاب لیلن دشپی او نهارا یاد رزی فجعلنا نو گرزو منگا غیلرا حسیدہ ریبل شوی قال لم تانا بالامس تابویگی نو اولار دا دلتا پرون کذالک دا رنگ نو پسل الآیات تفصیل سرا بیانهم آیاتنا لقومی یتفکرون دا پار دا قوم جائیں فکر گئی واللہ اللہ یطغو دا بلی تاسل را غاڑی تاسل را الہ دار السلام کور دا سلامت یادا چو جنت تے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور روانی اللہ چالرے چخوشی لا صراط مستقیم پلار دیغا للذین پاردا کسانو احسن الحسنہ چغی خستا رات للکڑی دی پاخام شرقی و سرا کلمہ توحید اغی من لیلا یا للذین د پاردا کسانو احسنو چرات لکڑی دی پنیک اعمالو الحسنہ ندیلر جنت کی بدلا الحسنہ ندیلر بدلا اغا جنت تے خشتا بدلا اغا جنت تے وزیادتن او زیادی نعمتن دی ولا یرحق وجوہم نب پٹی مخون ردی قطرن توروالے ولا ذلہ او نزلت اولئک اصحاب الجنہ دا کسان خامندان دا جنتی هم فیا خالدون دی باپ دے جنت کے ہمیشہ دا پارئی والذین وا کسان کسب السیئات چاگئی کئی شرکیات جزاء سیئت جزاء دا شرک بمثل آداغی پمثل اللہ بدلہ دا بدائی پمثل دا بدائی دا وطراکم ذلہ او پٹائی بدائی لرا ذلت دائی دا بدن بذلت پٹکڑی مالاؤں نبی دائی لرا من اللہ دا اللہ دا طرفنا من عاصم سوک بچ کے ان کے او دا سے وپٹی کارنما تبوائی گنی اوشیت وجوہم دا سے بطور وی تبوائی گنا غستول شوید مخنور دیتا کہ دان یو ٹکڑا من اللیل دشپی مزدما چتیار جنئی اولائک اصحاب النار دا کسان خاوندان دا اور دی ام فیا خالدون دیو پدی اور کے ہمیشہ دا پارئی ویوما باغرز ناشروم چی جمع بکو منگ دی جمیعاً ٹول
ثم نقول بیا بوایو منگا للذین کسانو تا اشرکو چه شرک کڑاو مکانکم الزمو مکانکم بخپل ځای کلک قدرے گئی انتم تاسو و شرکاؤکم استاسو شریکان فزیلنا نجدائی براولی منگا بینهم پمیند دائی کی وقال شرکاؤم او بوائی اغا سوک شرکا دائی مانا دائی وی جدا زمونگا شریکان دی آواز بیوات ورکو نو اغای بہت سوئی ما کنتم نوائی تاسو ایانا منگلرا تابدون عبادت کون کی منتصب درجه تاسو موږ عبادت کړې دي فقبا بالله کافی دی الله شهیدن گوا بیننا پمیانز موږ او پمیانز تاسو کې ان كنا عن عبادتکم لغافلین یقینا موږ نا خبر او تاسو د جمله عبادتونو نا موږ ته هیڅ پته نشتا اولالکانو په دغه میدان یا دغه وخت کې تبلو کل نفس اے معلوم بکی یا پوہ بشیار یو نس ما اسلفت دسنا حقیقت دا غام اللہ چی دا مخلے گلیو وردو الاللہ او بگرزول شی اللہ تا مولاهم الحق چی مولا دے دائی پا حق سرا وزل عنہم رب شد دائنا ما کانو یبترون اغس چی دائی دزان نجوڑون گیو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ